Hi guys! For today guys, naatay i-prank guys si Chloe guys abot ang hamburger guys but nga nakuog sili kay gege kaon naman jud nako ni guys. Sayang guys ning gamay na kay lami man jud ang hamburger. Guys, ako po si Chas and we are vlogging. Okay? May sili diri magkuha kog sili kay may sili. Naman din. Dito nanguha mo dyan si Chloe Tambis. Ay, awal din mo din. Kiss na sili guys. Guys. Let's go. Tapos guys, ibutang day na to. Sili. Ibutang na nato guys. Halangan juga ni si Chloe ba. Tabunin sa nako guys para di niya makita. Guys. Let's go. Ihatag na nato guys. Chloe! Nasa guys! Hi guys! Si Chloe. Katulog si Chloe. Anak ko ihatag mo na hamburger. Lami kayo ni ha? Sige guys. Sige. Kauna na. Lami kayo na ano. Oh, basta bisa bunsara. Ina. Wala ni. Ha? Lami na. Hindi no? Wala kasi naka-feel guys. Wait lang guys. Lami daw. Wait lang. Lami. Wait Wala pa juga naka-feel. lang. Guys, wala pa siya naka-feel. Wait na. Napasa ka na. Nina guys. Nagdali-dali siya. Tubig. Tubog na tubig. Halang. Halang kahit tinuod. Tinuod or dili. Tinuod. Guys, na tinuod guys. Tanaw, ano mo giingkit ka ayo? Dali. And guys, ang prank guys na tinuod successful. Yes, salamat. Dito and it's a prank. Ang hamburger kay Ge. Ba't nga akong sili? Tinuod guys. Oh, ang hamburger jud guys. Kay gilabay. Sasalo. Dapat itong hamburger. Tara manday guys. Gamay na guys. Gabing ka po na guys. Na. Kasi itong hamburger na. And na-prank siya guys. And thank you for watching guys our vlog. Please subscribe, share, comment. Ako rips. Hello. Thank you guys. Bye.